ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Ay kararagot ng kakabsat, mabalay tayo dito. Bishop lang. Okay, once again, naimbag nga malam tayo kakabsat, itunggal may sa kanya tayo. Iti lesson tayo tatakakabsat kat imayon, ijayin, iti lesson tatatay bigat. Dating nga message kakabsat kat antay kong mga panunutin nga may isang banag nga kasapulan iti unsafe iti preaching. Sa balimot nga banag kakabsat, no kanya dagiti unsafe, haan nga fully nga may kaskasabay iti sa iti apo kanya kakabsat. Ngam kanya tayo nga adda ditoy, mangmangag tayo iti whole counsel of God. Ngam padati warning na. Dito'y baba, we are now living in a world that is resistant to authority. At datayon nga bibiyag iti panawon or lubong nga iti tao lumablaban ng iti authority. Iti authority tayo kakabsat. Daytoy. Tatay lawlawag ko madamdama. Kasat no nga lumaban, gamin iti unsaved, mabalinda nga ipakita nga lumaban da. Mabalinda nga kasabaka kadagiti unsafe. Mabalinda visibly nga ipakita iti panaglaban da kada kami or iti pastor or iti saw iti apo. Ngam iti mas dangerous dito kakabsat. Dito nga lesson hala nga pang unsafe, pati pang safe dito nga lesson kakabsat. Iti danger na kakabsat dito. Mabalin nga ipakita at unsafe iti panaglaban da, iti saw iti apo, ore dagiti kas kasaba. Ngam dito uneg. Mabalin nga ipakita iti agko na nga safe at dito uneg. Ngam adda jay puso na iti panaglaban. Isu nga iti bilin ni Apostle Paul kini young Timothy, preach the word, being instant in season, out of season. Kakabsat. The word resistant means opposing, lumablaban. Refusing to agree. Hanga sumurot data. Contrary, defiant, incompliant, or against. Data iti meaning, iti word nga resistant. Authority refers to the whole counsel of God. Hanga di authority iti pastor. Hanga pastor iti authority kakabsat. Data iti authority. Ilawlawag ko lang. Awan ti authority iti pastor iti membro. Dito iti authority iti pastor, kanya tayo. No awan daytoy awan iti authority nga pagtakdiran iti adipon iti apo. Isu nga ti authority tayo kakabsat, awan sabali no hangay sao iti apo. Now, bilin. Ang pegan nga dito. Saklatang magdudulan, dadaridandan? Ay. Sige po, Pastor. Sige, Pastor. Buwan ba sa? No, iti lubong lumablaban, iti sa iti apo. Believers must be more cautious when it comes to hearing the whole counsel of God. Mas dapat nga ganat iti naisalakan, nga ako na nga naisalakan nga dati church. Mas dapat nga ganat isuna, no patungkol iti panagdengag iti sa iti apo. Apayang nga naibagak nga more cautious. Apayang, gamin iti unsaved, mabalin nga ipakita ti hostility or panaglaban jay pastor or jay inti saw iti apo. Malagip yu inti Matthew 7, give not that which holy unto the dogs, neither cast your purse before swine. Apayang, kagatan na ka, baddakan na ka, labanan na ka, haan nga data iti nalawag nga ipakita iti unsaved. Nalawag nga makita tayo data kadagiti unsaved. Apay nga na mas na delikado, dagiti at dagiti unag iti church, nga agdangdangag iti sao iti ako, handaman nga ipakita, dahil hostility or panaglaban da, ngam, mabalin nga jay inti natum da. Believers may be hearing His word, may not show hostility against the ministers of His word, but they are not changed by His word. Ulit ang kakabsat, kalakas to'y. Jay lesson tayo tatay bigat nagmayat kakabsat. Mabaling nga dengdenggam. Pagpay di unsafe, mabalin da nga vocally, or pagsasawan da ka, nalatak nga ipagpakita da di nature da. That is the unsafe. Ngam dito, hindi unag, han man nagsao, han man nga verbaling ipakita na, ngam di hindi unag, itinakam na, mabalin na nga pagkanahan, mabalin na nga ipakita, di panaglaban, iso may bagay ni Apostle Paul,
Preach the word, be instant in season, out of season, gamin, at dadagiti sumagsaganat, nga reason, apay nga kasapulan tayo nga kasaba, iti sa iti ako, pagpay di unsaved. Ang akong pagpaisuda ang tagasdasan si mga kakapsat, kastoy. Jay unsaved, iti dingding ganda, mostly, gospel lang. Mag-ikan tayo iti gundaway, dati leadership, mamanti iti eskwela, dati lamay, yati may kasaba. Gospel. Ngam dito'y unag, may pagpaganagad iti amin nga doktrina. No kanya da, pagraman lang, kanya tayo, aglakusanan tayo kakabsat, iti panagdengag iti sa iti apo. Ngam iti bagbaga kakabsat, titong galmay siya. Mas alwadan tayo kuma. Jay nakum tayo, hantay man nga ipakita, iti nalatak na panaglaban, yung adda iti panaglaban di unag. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick, dagiti na isalakan, and the dead, dagiti haan nga na isalakan, at His appearing and His kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come, umay ito iti panawon, nga handan ton nga maigturan iti sound doctrine or iti gusto nga suro. But after their own last, di patarayin danton, di bukod da, nga tarigagay, agdirok danto, iti manursuro, nga isu iti mangkiliti, iti panunot kan nakamda, nga haanan nga mabanatan iti basol, gat kanat kat nurumarda, okay lang Derek nada. Awanan iti panagbanat iti basol, awanan DJ ngay panagipaganat-gat iti kinapudno. So habang natatayo kakabsat, habang nata kami, madagdan pa ilang iti gundaway nga may kasabay ti sao iti apo, ikasabang iti sao iti apo, gamit hanga mabalin nga dahil iti sao iti apo, baga ni Kristo, umay ito iti panawon, nga handan nga maituran, iti gusto nga suro. The word preach refers to the work of a herald or a forerunner. That's like John the Baptist. It means to publish, proclaim openly. Iwaraw gawag mo, hamo ngay kidkid. The word logos means, the word means logos, which refers to the Lord Jesus Christ. In John 1:1, the phrase be instant in season, out of season means preach the word at all times. The words reprove, rebuke, exhort are words of authority. Meaning, with authority, preach the Lord Jesus Christ and the gospel all the time. Amen. Why do we need to preach the word of God? Apa nga kasapulan tayo yung kasabay ti sao iti apo? Surrounding reasons are given why we need to preach His word. Tano lang kakapsat, apa nga kasapulan nga may paganat-gat ditoy unag iti sao iti apo. Number 1, the signs of dangerous seasons are unfolding. Iti senyales, iti dakas nga panawon, inutan nga agpakpakita. 2 Timothy 3 verses 1-9. Kuna iti sao iti apo. Now, this know also, that in the last days, perilous times shall come. Okay, kakabsat. Perilous means dangerous. Same Greek used in Mark 8:28. Dahiti kakabsat na adal tayo manipod iti pastor tayo. The word perilous, nakita dahiti nga ugali, ayan iti duwa nga lalaki nga naposes or nasaniban iti 2,000 nga demonyo. Ibig sabihin, dahiti binanggit ni Apostle Paul kini Timothy, perilous times shall come, dahiti ugali nga nakita ayan iti naposes iti 2,000 nga demonyo, makita tatta nga panawon. Anya dagiti ugali, hanga literal nga masaniban kakabsat. Although dati masansaniban, yung iti dakas na dagiti 19 signs of dangerous seasons, makikita tayo nga inot kakabsat. Iso nga no dahito kat agparang, inot nga agparang, mas dapat ngay kasabatay iti sao iti apo. The dangers of the last days are visibly unfolding. Inot tayo nga makikita, agtutuon kan umad ado iti errors nga lumablaban iti kinapudno.
It means apostasy. Malagip tayo kakabsat, iti meaning ti apostasy. Nangag dati kinapudno. Ngam timbalikod da iti kinapudno. Haan nga nabaliwan isuda, iti kinapudno. Apostle Paul reminds Timothy of the great apostasy which was to be expected in the churches. Apostle Paul states the characteristics of dangerous seasons as follows. Anya dagitoy signs iti dakes nga panawon nga inot nga makikita tayo. Yan ang bara kakabsat. This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves. Number 2, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof, that from such turn away. Nubilangon niyo data amin kakabsat, 19 amin data. Adda amin ng data nga ingidot nga agparparang. No data kakabsat umad-ado, yung mapanpansin, umad-ado iti dumakdakas iti panahon tayo, umad-ado iti baklaton tumboy, umad-ado iti lumablaban iti church, umad-ado iti lumablaban iti sao iti apo, umad-ado iti lumablaban iti ministers iti sao iti apo. Ngam gibilin na lawag. Preach the word. Be instant, in season, out of season. These 19 dangerous signs will manifest and will continue. At patuloy data kapsat mo madok. Haan tayo nga makontrol data. Ngam inibilin iti sao iti apo. Preach the word. Amen. May katwa. Do the work of an evangelist. The gospel must propagate. Hanga daytoy seasons or dangerous seasons or signs iti umartap ti pan nakakasabali iti sao iti apo hanga mabaling nga dayjay agparparang nga kinadakas iti mga artap iti kinapudno. So jidilin, preach the word. Furthermore, maulit iti panahon ni Lot and Noah. Adon iti bakla, tumboy, homosexual, transgender, amin ang kakabsat, LGBTQ+++, amin ang data. Umado iti mamartel, panahon ni Noah, panahon nila. The rise, iti kabutbut ang kakabsat, the rise of reprobates will increase. Sino dagiti reprobates, kami mention iti Romans chapter 1, idolaters, glory takers, homosexuals. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are convenient. Apay nga nas kanya kasabatay ti sao iti apo. Umunan. The signs of dangerous seasons are unfolding. Iti senyales iti panawon nga dakis nga bangbanggitan ni Kristo. Makikita tayong kakabsat. Ngam tibilin, kasabatay ti sao iti apo. Kasabatay latay iti gospel. May kadwa. Ang pagyan nga dayan. Ngam uray no parparang dagitoy kakabsat. Kung iti Bible, they will cease one day. They will proceed no further. Ibig sabihin kakabsat, uray kasaan no kadakas dagitoy. At dapating gana amin data. Magita yung presentation ni Apostle Paul kini Apo Diyos. Who shall judge the quick and the dead? Iti mang judge kadagiti ang say ni Apo Diyos. But they shall proceed no further. Number 2. Nyati number 2 reason na why do we need to preach the word of God? Number 2. Dahil iti nakakalkaldaan kakabsa. People will be intolerant in the last days. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Iti tattao handanton nga maibturan, haandanton nga agpatuloy, iti kinapudno, iti birukan danto, jay mang ay ayo iti riknada, jay mang ted iti entertainment kanyada, jay awan iti panangbanat iti basol, nga nurumarda, okay da, napatibkerda, jay ma-encourage da,
tao nga awan iti doctrinal awan iti doctrinal foundation na. Kas jayton iti kayat iti tattao kakabsat. Inayon ko man, kakabsat, idisimurot kami kini Pastor Jay Sayangan. Makita mi dagi Jay adalan da DJ ti Sayangan, ni Pastor nga Melis. Talagang dagi ti member si Jay, gusto din baga ni Preacher Dick Tatay. Talagang mabisbisin da iti sao iti abo. Kastoy kumamot di Espiritu di Santol kung kunami. No suda di Jay mabisbisin. Datayo aglapusanan kakabsat. Mangmangag tayo ti usto nga suro. Ngam dayto nga nakam kitantay lang kakabsat, jay nakam tayo. Anya ba iti nakam mo? No kada mangag mo iti sao iti apo. Kitam jay nakam mo, baka awanan day jay ngay tarigagay mo, awanan jay ragsak mo, nagdengag iti sao iti apo. Han nga maigawidan dayta kakabsat, umay nga umay dayta. People will be intolerant in the last days. For the time will come, referring to the last days, when they will not endure sound doctrine, means intolerant of the truth, handan nga maituran iti kinapudno. But after their own lust, people will seek gratification, self-gratification, diyan kayat dan iti masurot. Haanan nga dajay pastoran iti masurot, haanan nga dajay sao iti apo iti masurot, day jayan agtugtugaw, iti masurot, ikasaba man, jay kayat ko. Hanin nga dajay, sa iti apo, iti may kasaba. Tawag na dajay, self-gratification. Shall they heap to themselves teachers having itching ears? They will like to hear teachers who give them mere pleasure and do not offend them by truths grating to their ears. So now nagkasaba, nakasta, for example, di paano tayo panahon nga kasta kakabsata niya, God forbid, nung umay nga umay dayto. Di kay kayat ton di palsun ton nga manursuro. Aging ingat ton day tangahan na nga ma-offend, day jay kasabaan na. Agal alwad ton day tangahan na nga masaktan. Ngam habang nga nawaya, dayto nga pulpit, dito yung santol, ikasaba, iti sao iti abo kakabsa. Ang nga dajay, kanya, ang nga dajay, kayat tayo iti masuro. Leading iti apo, ayan iti adipon iti apo, tap no manggag tayo, jay nasken nga manggag tayo. And they shall turn away their ears from the truth. People will oppose, labanan dan ti kinapudno. Tumalikod da iti kinapudno. Anya ti kay kayat dan. They will delight to hear idle stories, istorya, philosophies, rather than the truth. So nga di ko na ni Brother Dave Tatay, niya iti makunam. Kunada. Nanggag mi da iti kakabsat. At da iti grupo iti lalakay. Dito yung ato, dito yung asantol. Nga ti makunam dito. Haanan nga da iti makunam iti sawi iti apo. Professing Christians, lalakday iti kakabsat nga slide, iti may nga pastor. Professing Christians and nominal believers in the church follow their desires and flock to preachers. Surutan da di desire da, agpapastor da, iti pastor nga isu iti mangtad kanya iti blessing apart from his forgiveness. Ikat na blessing. Salvation nga awan iti pa nagbabawi na. They have an itch to be entertained by teachings that will produce pleasant sensations. Ammi kayat data, tatagsan unay. Ammi kayat data, kat musuda kat ma-encourage lang niya ti mariknada. They have good feelings about themselves. Their goal is that men preach according to their own desires. Under those conditions, people will dictate what men preach rather than God dictating by His word. Di masurutan, J. Membro. Delikado dito kakabsan. And lastly, apay nga kasapulan tayo, ngay kasabay ti sa iti apo. Preachers most especially, and members. Amo kasapulan nga agbalin, da ka iti membro ka dito, share mo lang iti gospel. I-share mo ikasabang ti sa iti apo. Apay nga kasapulan tayo, ngay kasabay ti apo. Umuna, the signs of dangerous seasons are unfolding. Pagpakita nagparparangan kakabsat, dagis ni sinyalis, iti dakas kapanawan. May kadwang. People will be intolerant in the last days. Iti tao, tatanhandan nga maibturan, iti strong
nga suro. And the last kakabsat. Dahil iti may sa kakabut-butan. The rise of the apostates in the churches. Adun to, sapay ko mataamid kat na isalakan dito yun. Doctrinal tayong kakabsat. Ngam jay suro ni Kristo, the parable of the wheat-enters, there are unsaved, saved. Dito yung tinagtitingaan. The rise of the apostates in the churches, dahil delikado din ang kakabsat. So, dadagiti makangkan ng pisaw di ako, week after week. They are hearing the word, they are hearing and hearing and hearing the word of God, but they are not changed by the truth. Mangmangag na lang, ngamhanda kayat, awanting ownership kanya na. The rise of the apostates in the churches. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do this also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the truth. Okay, ever learning. Yati meaning ki ever learning, nusar gamin ni Apostle Paul dayton, in the Old Testament, na usap isunati, duwa nga entity nga limaban kini Moses, ni Jannes and Jambres. Ever learning, ibig sabihin, they seem to be disciples. They put themselves wholly under the care of these professedly religious teachers, but they never acquire the true knowledge of salvation. Mangmangag damot, baptism. Di makulag mo. Dito, kung na ipagsasaw ni kakapsat. Ngam jay, pan nakaamoy, pan nakaisalakan, hanga talaga di manon kanyada. And never able to come to the knowledge of the truth. Dito kakapsat, reason na. Mangmangag dito sa iti ako. They may learn manunga doctrines, many things, but they will not acknowledge the truth. Apayang, at da iti basol nga haanda nga mapanawan. They cannot live their lives. Kakabsat, inusar ni Moses, Jannes and Jambres, ay ni Apostle Paul po nakuma. According to Jewish tradition, they pretended to become Jewish proselytes, instigated the worship of golden calf. They had golden baka. Then they were killed with the rest of the idolaters. Men of corrupt minds, men whose hearts are corrupted with sordid lust, reprobate concerning the faith, incapable of testing the truth. Remember kakabsat, agbibiyag tayo itilubong. That is resistant to authority. Lumablaban itilubong. Iti dayto. Anyo nadlaw, apay nga dayto itilabanan ta. Apay nga church itilabanan ta. Mabalimot na gato. Apay nga datayo. Tidakos na. No jay lumablaban, aga po diti unod. As we conclude, kakabsat, nalbas ka. It is very clear, nagbibiyag tayo, iti mo tuting alaldaw. It is very clear also that these dangerous characteristics are increasing and accumulating. Therefore, as a church, we need to preserve the purity of the church and maintain our testimony as a Christian. Apay nga kasapulan tayo i-preach iti sa iti apo. Surrounding reasons are given why do we need to preach His word. Number 1, the dangerous seasons are unfolding. Number 2, people will be intolerant in the last days. Lastly, the rise of the apostates in the churches. Kakabsat, what must we do? Watch. Pwede bilin, iti Bible. But watch thou in all things. Kasi ka, kat na isalakan, be vigilant against error and against sin. Balin ka nga nalipta. May panggap iti basol, ken iti error. Endure, be sanctified. Yea, and all that will live godly in Christ shall suffer persecution. Evangelize, preach the word of God. Do the work of an evangelist. Be faithful. Make full proof of thy ministry. Fulfill your ministry.
Oray padakas iti panahon nga kapsat, hantay dapat nga isardeng iti agkasaba, hantay dapat nga isardeng nga agbyag nga nadalos, hantay dapat nga agsardeng nga administry. Tantandaan tayo kakabsat. Kasapulan iti unsaved iti sao iti ako. Ngam da tayo dito yung tiunan. Mas dapat nga ipangag tayo. Dagiti mangmanggag tayo nga sao iti ako. Apayang dagiti unsaved, maipakita da data kakabsat. Day nature da, iso ti mangi-dictate. Kaya da nga lumaban. Agsao, lumaban, talagang ano kasabam ti sao iti ako. Banatan da, dahi pastor, banatan da ti sao iti ako. Nung kasaba ka jitirwan, kadagiti unsaved. Ngam dito iti unag, haan man nga lumaban, ngam amangan, at dati pa naglaban, ijay iti unag. Habang nga may kasaba ti sao iti ako kakabsat, kanya tayo. Kuna iti Bible, despise not prophecies. Do not despise the preaching of the word of God. Preach the word, be instant in season, out of season, because we are now living in a world that is resistant to authority. Kakabsat na yung pagngamalag, tunggal ba sa kanya? Thank you, Pastor Junel. Nalatak jay lesson, isublik. Nga nga iti itsura ti anak tayo, kakabsat. No hanyo itugot isuda dito church, kinhandaan mo iti sao ti apo. Nga nga iti kantaan ti anak yo. Samon to ibagayan ti anak mo. Hangkamot nga pinag-eskwela, tapno agbaling kalaeng nga bruha. Kung karamto kanya na. Hangkamot pinag-eskwela nga dadaulam ti biyag mo. Awa mo, Bible ti biyag na. Dangerous seasons are unfolding. Nga jay mention na may sata. Disobedient to parents. Apay nga ugali ti demonyo iti anak nga bastusan da naganak da. Apay nga dakas di jay. No iti ubing handa marespeto tinanang kintatang da. Awan tinapintas nga future da. Nya nga iti rupa ti next generation. May katwa, unthankful. Apay nga ugali iti demonyo ti hanga managyaman. Nya ti ugalin to ti ubing. Nga pinag-eskwela, inikam kinasyaat nga masakbayan, inikam iti kasapulan na, hanamog, thank you. Nyangay nga klase, nga generation data. No awan ti Bible, awan pagturungan ti next generation. Kuna na ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. No kasta ti kabataan niya pag-asa na ngay. Adik. Awan ang muna ti Bible. Pagyamanan nyo, tama isursuro ti so ti apo. Imbaga na mauni. Haan nyo pulutanan. Iti church, kin pastor, kin Bible, jay pamilyayo. Amuyo di jay Old Testament story. Brother Ray, thank you iti panangitagder mo. Kinuray ni Brother Galileo, ti panagtagder mo iti kinapudno para ti pastor. Tandaan nyo na ito. Palagip yun yung Old Testament, nga da iti 42 nga ubing, nga binastos na ni Elijah. Ngayon bagada kin Elijah, kalbo, kalbo, nada kin Elijah. Go up thou bald head, go up thou bald head. Timalyaw ni Elijah kat kunana, and he cursed them in the name of the Lord. Rinwarti duwa nga bear o oso. Kat iti may sa nga oso na babadya 10 feet. Dapay 12-footer. Makita mo, 7-8 feet. In war na jay kalawit. Pinisang-pisang na jobing. Basahin niyo ti Bible. Anya ti problema da. Basahin niyo ti commentaries na. Dagi jay naganak ti 42 nga ubing, ti pinulutan da ni Elijah. Dadadaulen ti parents, jay prophet ni Apo Diyos, jay unag ti pamilya. No kinitan ti ubing, jay pastor,
Jay propeta ko na ko ba, pinastos nan. Tinagsagaba, jay anak. Kakabsat, saan nyo itulok nga iti anak yo, haanda nga dinggan ti sao ti Apo. Ipangagyo ti sao ti Apo. Hantun maanusan ti tao, ti agtingag ti sao ti Apo. At danto ti unsaved nga rumwar ti churches. Pangaasiyo. Sapay kumata ipatagyo. Ito ni, iti authority ti sao ti Apo. Amen. Iso nga, dito'y church tayo, dakala pagyamanan, maisursuro directly from the scriptures, tinasken nga mangagyo. Padasan nyo kumati agtingag nga iti pastor nga agistoryalaan. Sana ito'y baga nalpas tayo, nagkararan tayo. Naspak kayo. Tumater tayo, kakabsat. Let's pray to the Lord together. Amami kin Diyos mi, thank you for your words this afternoon. Thank you, iti sasaong nga nangag ni. Kunana iti preacher ni, imbag iti unsaved, no lumabanda iti sao ti Apo, lumabanda iti sao Ama, ipakita data handa nga rod nga naisalakan. Ngam pinakabubutan, jay agin kay Kristiyano nga dato'y uneg ti church, kakaya na nga labanan ti saog nga pasikreto. Ngam awan iti nang tabaaw ti saog nga hanga nagbayad. Mabalin nga maaramid dalaeng kata. Ngam haanda matakasan. Iti kinapudno nga aglimpas tumo lang tibiyag. Kinadda ti agnanayon nga sangwen ti tao. Ikararag ni yung pagatatay ti preacher ni, jay sayangan, di nagisuro kami kat mabisbisinda iti sao, iti mentoring ni Lord. Mabisinda, sangitan da ti sa uyo, dajay dagiti kakapsat ijay nga naurnong idi, nga nagadal iti sa uyo kat mabisinda. Kat kunana ni Pastor Junel, kasta kumabot ti bisin, dagiti members ti Santol. Pagyamanan mi Lord, awan ti pakabasulan dito'y Haven Bible Baptist Church of Santol. Because the gospel is preached clearly. Ken iti sasauyo mailawlawag clearly. Awan ti rason ti membro. No adaman maminsan pa'y itihaan nga naisalakan tinagtitingaan mi. Idawat mi. Iti adu nga kaasim ken iti parabor mo. Gawatan ket isalakan mo. Lord, no sinuman iti marigrigatan tatag, lablabas ti panubok ti biyag, kadagiti pan nakaibabain, dadagsen, palagipan na kami ti kinaimbag mo, nga awan ti umay ti biyag mi, nga haan nga nangato, iti parabor mo. Kastamad Lord, ipakitam kada kami ti kapatid ti sa uyo. Thank you, dagiti nag-testimony tatay. Blessing ka kada kami. Tahaan nga sayang, dagiti banbannog, haan nga sayang. Madaydayaw ka. Kinuray ti ministry minto manan, jay ang tingato. Idawat ni Lord, iti adu nga kaasim, jay pauko, iti adu nga kaasim. I-guide na kami. Mangparnoy ka man, dagiti mangtulong kada kami, Lord. Kadagiti pagkasapulan for the sake iti ministry. Sinasinaran na kami ti ayat mo, kinti adu nga kaasim kada kami. Dagiti agmaneho, agmotor pa'y nga agbiyahe, please keep them safe. Amin kami nga agdrive. Idano na kami ti babalay mi nga nasalunat. Kastamad ti offering nga alaan mi, bendisyon naman ako paay nga ipakaiwarwarnakan iti sasao. Iti for the furtherance of the gospel ministry. For all these things we ask and pray and give you glory, Lord, in Christ's wonderful name. God's people say, agpakada tayo. Kakapsat, jay ayan ti inem. Let's give, kasi yuman di jay, jay 14 na jay likod, kakapsat. And then,